একটা কথা বলি, আমি আমি ছাত্রদলের সভাপতি ছিলাম, আমি ছাত্রদলের আহ্বায়ক ছিলাম। আমি তখন ছাত্রদলের সভাপতি যখন ছিলাম তখন আমি এত নামাজ পড়তাম না, কিন্তু আমি 18 সাল থেকে নামাজ পড়ি। আমি যুবদলের এখন সদস্য সচিব কালিয়াকুর পৌর যুবদল। 18 সাল থেকে আমি নামাজ পড়ি, আজও পর্যন্ত এক ওয়াক্ত নামাজ আমি যদি কাজাই করে থাকি, কাজা নেয় মানে বাদ দিয়ে থাকি। আমি যদি আন্দোলন করে যদি আমি বাড়িতে যাই, একসাথে 2-4 ওয়াক্তের নামাজ যদি পড়তে হয় কিনা জানি না, কিন্তু একসাথে আমি পড়ে আমার অভ্যাস। কিন্তু আমি যাই এই নামাজ পড়তাম আর রাজপথে থেকে বলতাম আল্লাহ এই ফ্যাসিস্ট সরকারকে একটা বিদায় চাই। আর আমি একটা কথা বলি, আমি ছাত্রদলের সভাপতি ছিলাম, আমি ছাত্রদলের আহ্বায়ক ছিলাম। আমি তখন ছাত্রদলের সভাপতি যখন ছিলাম তখন আমি এত নামাজ পড়তাম না, কিন্তু আমি 18 সাল থেকে নামাজ পড়ি। আমি যুবদলের এখন সদস্য সচিব কালিয়াকুর পৌর যুবদল। 18 সাল থেকে আমি নামাজ পড়ি, আজও পর্যন্ত এক ওয়াক্ত নামাজ আমি যদি কাজাই করে থাকি, কাজা নেয় মানে বাদ দিয়ে থাকি। আমি যদি আন্দোলন করে যদি আমি বাড়িতে যাই, একসাথে 2-4 ওয়াক্তের নামাজ যদি পড়তে হয় কিনা জানি না, কিন্তু একসাথে আমি পড়ে আমার অভ্যাস। কিন্তু আমি যাই এই নামাজ পড়তাম আর রাজপথে থেকে বলতাম আল্লাহ এই ফ্যাসিস্ট সরকারকে একটা বিদায় চাই। हिंदुस्तानी नाश्ते के हिम्मत नहीं होगी बांग्लादेश के अंदर घुसकर उस्मान हादी को गोली चलाए। आज मुझे और आपको ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे खून हमारा रक्त तो ठंडा हो गया, हमें इसको गर्म करने की जरूरत है। आप देखिए किस तरह हमारे भाइयों को शहीद किया जा रहा है, किस तरह हमारे मुल्क के बांग्लादेश के उलमा को, मजलूम उलमा को जेलों के अंदर डाला जा रहा है। आप अपनी तारीख पढ़िए, आप बांग्लादेश की तारीख की हिस्ट्री करिए, इसकी हिस्टोरी पढ़िए। आप यही बांग्लादेश की कौम थी जिसने ईसाइयों के साथ युद्ध कर कर ईसाइयों को भगाया था। यही बांग्लादेश की कौम थी जिसने रेशमी रुमाल के ऊपर चाक किया था। यही बांग्लादेश। मेरे प्यारे भाइयों, सेकंड लास्ट बात, इसके बाद आखिरी लाख पर कोई शेष हजरत साहब इश्ताक आने वाले इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे जुगल भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के आपको मैंने बताया, प्यारे सहाबा किराम ने अपना जीवन दे दिया, अपने संतानों को यतीम कर दिया, अपना रक्त बहा दिया सिर्फ दीन इस्लाम के लिए।